saan ka mo? Kaya para pagluto. Mayroon na kami pan red horse, red horse, red horse, red horse. Paano masabi? Kapit na po ako mag-dire-diretso. Okay na lang. Kasama pa. Sige na, tapos ito nga daw. 30 minutes, 6:30. Ah! 6:09 pala, naiya pa. 6 hours later. Uy, sunod-sunod na ito. Makusog nga natin kalayo. Deep fry. Amo nga ni. Ano po? Sopo? Tapos gilabi kay pag Papakusgan. Charis. Dari maaraw. Hindi na maaraw. Di ba rin kasi minaw, ano dapat? Sige lang, pila. Kaya mo ito. meron at malok din mat. Di rin nga ni deep fry. 2,000 years later. Man. Wow! Susugad lang eh. Ano? Go pa pa. Ano, adto ganun ni. Awa ni din lang pa man ito. Kaya maita ito. Sige. Kaya ko na to.